যখন জীবনে আসে আর্থিক কষ্ট, মানসিক দুশ্চিন্তা বা সংসারে অশান্তি, তখন ভক্তি ভরে জপ করুন শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্র। জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে। নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলের আরও একটি নতুন মন্ত্রের আপডেটের পর্বে আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করছি আপনারা সকলে মূলত ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজ বৃহস্পতিবার এবং আজকের এই তিথি এক বিশেষ পবিত্র তিথি, এক বিশেষ পবিত্র দিন, যেদিন ভগবান শ্রী নারায়ণ ও দেবী মহালক্ষ্মীর পুজো করলে এবং বিশেষ কিছু মন্ত্র উপাসনা তথা জপ করলে জীবনে আসে শান্তি, ধন লাভ, জ্ঞান ও শুভ ভাগ্যের জ্যোতিষময় আলোকীয় বিশ্লেষণ। এই দিনটি কেবল পূজার নয়, এটি একটি বিশ্বাসের দিন এবং ভক্তির আশ্রয়ের এক অন্যতম দিন। বন্ধুগণ, আজকের এই পর্বে আমরা এমন এক শক্তিশালী লক্ষ্মী নারায়ণের সিদ্ধ মন্ত্রের কথা জানব, যে মন্ত্র শুধুমাত্র দুঃখ দারিদ্র নাশকারী মন্ত্র নয়, বরং এটি ভাগ্য পরিবর্তনকারী এবং জীবনে সুখ প্রদায়নকারী এক বিশেষ চমৎকারবান মন্ত্র। এই মন্ত্র যদি কোনো ভক্ত প্রত্যেক দিন তথা বৃহস্পতিবারের দিন থেকে শুরু করে প্রত্যেক দিন মাত্র 10টা মিনিট সময় বার করে যদি শ্রবণ করতে পারি তথা জপ করতে পারে বিশ্বাস এনে ভক্তি সহকারে, তাহলে কিন্তু তার জীবনে অকস্মাৎ সমস্যাগুলি নিমেষের মধ্যেই দূরীভূত হবে, জীবনে ফিরবে আসল উন্নতি, ভাগ্যের একান্তই সুপরিবর্তনগুলি আপনারা লক্ষ্য করতে পারবেন। তাই বিশ্বাস রাখুন লক্ষ্মী নারায়ণজির উপর। আজকে এই বৃহস্পতিবারের পবিত্র তিথিতে আসুন আমরা সকল সনাতনী ভাই বোনেরা একত্রে সৎসঙ্গে সম্মিলিত হয়ে আমরা জপ করা তথা আরাধনা করা শুরু করি এই মহালক্ষ্মী তথা শ্রী নারায়ণ দেবের এই সিদ্ধ চমৎকারবান মন্ত্রটি। তো বন্ধুগণ, আমাদের এই রুদ্রবাণী চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে অবশ্যই থাকবেন, কমেন্ট অবশ্যই লিখে যাবেন। জয় দেবী মা মহালক্ষ্মী দেবীর জয়, জয় নারায়ণ দেবের জয়। মা, তুমি আমাদের সংসারে অচলা হয়ে নিবাস করো, আমাদের জীবনে অর্থের সঞ্চার, সুখের সঞ্চার প্রাপ্তি করো, এই মনের কামনা অবশ্যই লিখে যাবেন। আর্থিক দুরবস্থা, নানান সমস্যা দূর হবেই হবে, অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। তো বন্ধুগণ, চলুন এবারে শ্রীহরির নাম নিয়ে আজকের এই মন্ত্রের পর্বটি শুরু করা যাক। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, জয় শ্রীকৃষ্ণ, রাধে রাধে। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম লক্ষ্মী নারায়ণায় নমঃ। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধ লক্ষ্মী নমঃ। ওম নমো ভগবতে
वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लक्ष्मीनारायणाय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।